ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుపతిలోని కపిలతీర్థం శ్రీ కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయం పంచాక్షరి నామంతో ప్రతిధ్వనిస్తోంది. కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో కపిలతీర్థంలో నవంబర్ 2వ తేదీ నుండి డిసెంబర్ 1వ తేదీ వరకు కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా శ్రీ చండీ హోమం సంప్రదాయ శోభితంగా నిర్వహించారు. ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. पुत्रधारादिभिर्धनैः तेषु स्नेहमनुबध्नाति मानसं स्वाहा स्वाहा चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ स्वाहा भगवन् त्वामहं पृष्टुमिच्छामि एकं वदस्व तत् स्वाहा भगवान गाहिदेवी महामाजीदियां भवान स्वाहा नाम प्रथमोऽध्यायः जगदम्बार्पणमस्तु। दिवारादि सवाहनादि प्रथमाध्याय देवतादि महाकाली चंडिकायै ताम्बूलधीतंकुमाग्रपुष्पधीत कपित्सबल महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा। अनेन दिव्यमंगल होमेन भगवती चतुरधिक मंत्रात्मिकां प्रथमाध्याय देवताम् अथ बहुल फलजलित संधारिणी चराचर सर्व प्रपंच जननी विश्वस्थिति विलय सृष्टि विहारिणी इच्छा ज्ञान क्रियाशक्ति स्वरूपिणी विधि विष्णु रुद्रादि गुणमूर्ति स्वरूपिणी प्रथमाध्याय देवता श्री महाकाली चंडिका प्रीयताम्। जय महाकालिके जय महामाये जय जय कलिमलापहारिणी जय सकल कार्य जय प्रदे नमो देव्यहं चण्डिकाम्बिकां भजे खड्गशूलधारिणीं शङ्खचक्रवासिनीं खड्गशूलधारिणीं शङ्खचक्रवासिनीं मधुकैटभहारिणीं
कालिकां भजाम्यहम् मधुकैटभहारिणीं कालिकां भजाम्यहम् चण्डिकां नमाम्यहम् चण्डिकाम्बिकां भजे चण्डिकां नमाम्यहम् चण्डिकाम्बिकां भजे चण्डिकां नमाम्यहम् चण्डिकाम्बिकां भजे चण्डिकां नमाम्यहम् चण्डिकाम्बिकां भजे चण्डिकां नमाम्यहम् चण्डिकां नमाम्यहम् सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यमैन्द्रेण च भवति वारुणेन च जङ्घोरुनितम्बस्तेजसा भुव स्वाहा तस्यासु दन्ता सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रयं चग्ने तथा पावकतेजसा स्वाहा शूलं शूलात्मनित्कृष्य ततो तस्यैतु दासनः चक्रं कर्म च निर्मलं स्वाहा अर्धचन्द्रं तथा दिव्यं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलो तद्वद्ग्रैवेदकमनुत्तमं स्वाहा अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भ्येप्तंशनं शनम् अम्लानपङ्कजामालां शिरस्युरसि चापरां स्वाहा तदा वशून्यं सुरजापानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं स्वाहा सम्मानिता ननादोचे साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यास्त्रै बहुधा मुक्तेरापीति तदिगन्तरं महिषासुरसेनानि चिक्षुराख्यो महासुर स्वाहा अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च निजुतैर्श्लोमा महासुर स्वाहा युधोरथानां गौर्या च संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैर्युधतानां दक्षिणां तथा स्वाहा युधसंयुगे देव्या खड्गे परशुपत्तसैः केचित् चक्षुषज्ञे केचित् भासां तथा परे स्वाहा इदैव प्रचिच्छेदनिजस्त्रास्त्रपरिशीलनायस्ताननाभिः सूर्यमानासुरर्षभि स्वाहा शक्तिवबन्धिता अवादयन्तपटाङ्गः सङ्गातथा परे स्वाहा मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः जगदम्बार्पणमस्तु। ओम सांगादीधाय शक्ति परिवाराय वाहनाय द्वितीयाध्याय देवदाय महालक्ष्मीगाय ताम्बूल हेदंगुमाग्रपुरपदेद नालिकेर फल महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी चंडिकाजी विच्चे स्वाहा। ओम अनेन दिव्यमंगल होमेन भगवती महिषासुर सैन्य निग्रह प्रतिपादिनीं एको नमः स्वाहा। अनेन दिव्यमंगल होमेन भगवती तृतीयाध्याय देवता चतुश्चत्वादशमन्त्रात्मिकां तृतीयाध्याय देवतां सर्वजनवशङ्करी भक्तभावक्षयङ्करी शरणागतानाम् अभयङ्करी सकलभुवनशिवङ्करी जयप्रदे जय जय शिवाजी सततं नमः नमः प्रकृते भद्राजी प्रणतास्मकां भजे चण्डिकां नमाम्यहं चण्डिकाम्बिकां भजे रूपिणीं शङ्करी नमाम्यहम् अज्ञातरूपिणीं शङ्करीं नमाम्यहं चण्डिकां नमाम्यहं चण्डिकाम्बिकां भजे चण्डिकां नमाम्यहं चण्डिकाम्बिकां भजे चण्डिकां नमाम्यहं
तदहं चण्डिकाम्बिकां भजे वह्निं सम्प्रोक्ष्य ओम ह्रीं जय दुर्गा चण्डिकासनाय नमः ओम ह्रीं जय दुर्गा चण्डिकामूर्तये नमः हेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्मभ्यस्य सुनियतेन्द्र तत्त्वसारैः मोक्षार्तिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषै विद्यासि सा भगवती परमाहितेभिः स्वाहा सहस्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव ससिमौलि कृतप्रतिष्ठा स्वाहा दृष्ट्वा तु देवी कुपितं मृगुटीकरालमुद्यच्छ साङ्गसद्यः प्राणामुमोच महिषः सतति विचित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तगन्मदा जनपदेषु नदानि तेषां यसांसि ददसीति धर्मवर्गः धन्यास्येव निभृतात्मशमृद्यतारा येषां सदाभ्युदयता भवती प्रसन्ना स्वाहा दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्यै स्मृतामतिपतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखपजहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता स्वाहा दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानिषत् प्रहनोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तिरुपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि ते दिशाद्भिः स्वाहा दुर्वृत्तवृत्तशमनं तपते विशीलं रूपं तथैत्यत विचिन्त्य मतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमानां वैरीष्वपि प्रकटितैव त्यजात्वजे त्वं स्वाहा नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संसदा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संसदा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संसदा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संसदा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा कौशिकीति समस्तेतु ततो लोकेषु युध्यते स्वाहा अम्बिका परं रूपं विप्राणां समोहं दर्शयन्तो मृतस्य वृद्धो सुमनिशम्भजो स्वाहा ज्ञानसाम्राज्यदेवी कृष्यदान्साचरेश्वर स्वाहा कौमारी शक्ति हस्ता च मयूर वरवाहना योद्धमभ्याज योदन्त्या नंबिका दाहरोपिणी स्वाहा यज्ञवाराहम् उत्तरं रूपं व्या बिभ्रतो हरेः सत्यसाप्या जो तत्र वाराहि बिभ्रतीन्तनुं स्वाहा वज्रहस्ता तथैवञ्जलि गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रेण यथा शक्रस्तथैव सा स्वाहा कुलिशपातेन ससो दैत्यता नवाः पेतुर्विदारुदा पृथ्व्यावृद्धि रोगप्रवर्षिण स्वाहा
वाराहमूर्त्या निवृत्तं चक्रेण विदारिता स्वाहा विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरा नारसिंही च चाराजो नादा पूर्णदिगन्तरा स्वाहा चण्डाटः समुदोति बुधूसराः पेदुपदिव्यापतितां तां तकादसाददा स्वाहा मातृकरं कृतं वर्तयन्त महासुरान् दृष्टा विभावे विदिते देशदेवारि सैनिका स्वाहा तमसुरेश्वरं स्वाहा वैष्णवेशकटविनश्चतुरस्रावसंभवैः सहस्रदोलगत्यातं तत्पुराणे महासुरै स्वाहा सत्याजगान कौमारी वाराहिं स्वांगारी राजशक्ति परिवारारी सवाहनारी अष्टमाचार्य उदारी भवान निंदियारी दाम्बुरहीलं कुमारपुरहीलेक्षुगंड महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा अनेन दिव्यमङ्गलहोमेन भगवती त्रिषष्टिमन्त्रात्मिकामष्टमाध्याय देवताम् अरुणारुणशतसमानस्वरूपनाम् केचिन्नेषुरसिरा केचिन्नष्टमहाहवात् भक्षिताश्च परेकाली शिवदूतीमृगाधिपैः स्वाहा इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः जगदम्बार्पणमस्तु ओम सांगाजै सायुधाजै सवाहन सशक्ति सपरिवाराजै सर्वालंकारभूषिताजै नवमाध्याय देवताजै श्री अर्धाम्बिका चंडिकाजै इदं ताम्बूल कुंकुमाक्षत पुष्पसहित कूष्माण्ड इक्षुखण्ड महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा अनेन दिव्यमङ्गलहोमेन भगवती चत्वारिंशत्मन्त्रात्मिकां नवमाध्याय देविताम् अनिवादिभूत प्रकृति पुरुषीकृत शिवार्धनारी वेशा भक्त जनसिरंकांक्षित पुण्य पुरुषार्थ परिभागा सदा शिव शुभवामार्ध शक्ति भागा अर्ध प्रपंच पादादीत शिव भागार्ध ओम सांगाजै सायुधाजै सवाहन सशक्ति सपरिवाराजै सर्वालंकार भूषिताजै दशमाध्याय देवताजै श्री कामेश्वरी चंडिकाजै इदं ताम्बूल कुंकुमाक्षत पुष्पसहित चण्डिके तानदावयं स्वाहा देवान्नशेषानपहंसि दुष्टारुष्टादु कामान् सकलान्नभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताख्या श्रीरां प्रजान्ति स्वाहा एतत्कृतं यत्मनन्दया धर्मद्विषान्ते दुःखासुराणां रूपेरणिके पदात्मूर्तिं कृताम्बिके तत्करोति कान्या स्वाहा विद्येषु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च कातुरन्या ममत्वा वार्षिकमनाविष्टामनं भजे वरिष्ठस्य भौमोसंभविष्याम्योनिजा स्वाहा सदस्सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा सदा क्षिमितिमां तदस्वाहा अल्लाहुमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवेः वयस्सां सराधा गिराविष्टे प्राणधारकै स्वाहा शाकम्भरीति विख्यातं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्य महासुरं स्वाहा दुर्गादेवति विख्यातं तन्मेना भविष्यति पुनस्ताभिमरूपं कृत्वा हिमाग्रे स्वाहा रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणा तथा मामनयः सर्वे सोष्यन्त्यर्थ यदा त्रैलोक्ये महाभारतं करिष्यति स्वाहा अहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्केषत्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं स्वाहा तदावतीर्याहं करिष्यामि वृषं क्षजं स्वाहा इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये नारायणी स्तुतिर्नाम एकादशोऽध्यायः जगदम्बार्पणमस्तु ओम सांगाजै सायुधाजै सवाहन सशक्ति सपरिवाराजै सर्वालंकारभूषिताजै भुवनेश्वरी चंडिकाजै इदं ताम्बूल कुंकुमाक्षत पुष्पसहित दाडिनी फलमहाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा अनेन दिव्यमङ्गलहोमेन भगवती पंचपञ्चाशत्तन्त्रात्मिकां विद्यार्चितरूपिणीं कष्टनष्टनाशिनीं गोष्ठवष्टरूपिणी राजहुं फट् स्वाहा अघोरास्त्राजहुं फट् स्वाहा प्रत्यङ्गिरास्त्राजहुं फट् स्वाहा व्योमास्त्राजहुं फट् स्वाहा शिव सावित्री स्वाहा शिव गायत्री हर महादेव ओम शक्ति आदिपराशक्ति हरे सर्वं वैवोहर्ना हरे सर्वमेवाप्नोति अदोरजं वैवोहर्ना हरे अस्यामेव प्रतिष्ठते ओम ऐं ह्रीं श्रीं आचमन चंदन तांबूलं समर्प्य श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यात्तम् इष्टं मनीषान अमुं मनीषान सर्वं मनीषान ओं भूस्वाहा भुवस्वाहा शिवस्वाहा
వీక్షించారుగా కపిలతీర్థంలో నిర్వహించిన శ్రీ చండీ హోమాన్ని. ఓం నమో వెంకటేశాయ.